Bonjour mes élèves. اليوم غادي نشوفوا la page 29. J'écoute et je repère. Une salade. Je كنلاحظوا هنايا. La lettre qui est en rouge, c'est la lettre S. Une salade. Un citron. Un citron. C. C ou la S. ملي كنطقوا S, on entend le son S. كذلك C ملي كتكون مع I, il se prononce si. Un citron. Une salade. Donc, اليوم غنشوفوا le son S. Frappe les syllabes, puis repère le son qui se répète. غادي نقطعوا المقاطع ونشوفوا الصوت اللي كيتكرر. Un sabot. Un sabot. Une bassine. Bassine. Une bassine. Parasol. Parasol. Une sardine ou un poisson. بجوجهم فيهم le son S. Une sardine. Un poisson. D'accord? Un sabot. شنو هو le son اللي كنسمعوه هنا؟ S. Un sabot. Ça. Une bassine. Bassine. Si. Parasol. Parasol. Une sardine. Donc le son qui se répète هو le son S. Encadre les mots où tu vois S. غادي تأثر على الكلمات اللي كتشوف فيهم S. Une salade. Une salade فيها S. Une salade. Une salle. Je vois S. Une olive. ما فيهاش S. Une tasse. عندنا 2 S. Une tasse. Le sol. Le sol. Un chat. Un chat ما فيهاش S. Souligne la lettre S chaque fois que tu la vois. دابا فين ما تبان la lettre S غنسطرو عليها. Un ours. Un ours. هو دب. Une bassine. Une bassine. bassine هي داك الإناء اللي شفنا الفوق. هذا. Une sardine. Une sardine. S. Samedi. سبت. Une masse. Une masse. هي مجموعة ولا كتلة. Une masse. Entoure la syllabe où tu vois S. قلنا entoure la syllabe où tu vois S. Sabot. Sabot. فين هي la syllabe اللي فيها S هي هذه. Ça. Sabot. Samedi. Samedi. Ça. Parasol. Parasol. Frappe les syllabes puis repère le son qui se répète. كذلك غادي نقطعوا المقاطع ونشوفوا الصوت الذي يتكرر. هذه une limace. limace هي داك ليسكارغو اللي كنشوفوه هنا حلزون ما كتكونش عنده لا كوكي. كيكون هكاك بلا كوكي بلا ديك القوقعه ديالو كنسميوها une limace. هادو les racines. les racines الجذور ديال الشجرة. les racines. une cerise. une cerise. هذا le pouce. le pouce. limace, racine, cerise, pouce. Donc le son qui se répète هو le son S. Encadre en rouge les mots où tu vois ce, et en bleu ceux où tu vois si. دابا قالك هنا غادي تأثر بالأحمر الكلمات اللي كتشوف فيهم CE وبالأزرق الكلمات اللي كتشوف فيهم CI. هذا لو بوس شنو كتشوف فيه سو ولا سي؟ لو بوس كنشوفو فيه سو، إذا غادي نأثروه بالأحمر.
le pouce. Cela, cela, فيه ce. difficile, difficile. كنشوفوا سي غادي نأطروه بالأزرق سي difficile. une sardine, une sardine. هذا ما كنشوفوا فيه لا سو لا سي. une sardine. une racine, une racine. شنو كنشوفوا فيها سي غادي نأطروها بالأزرق en bleu. une puce, une puce. شنو كنشوفوا فيها ce أطروها en rouge. facile, facile. si on voit si. souligne la lettre C chaque fois que tu la vois. غتسطروا على la lettre C وقت ما شفناها. une sauce, une sauce. C. une cigale. C. un citron. une cerise. et un pouce. D'accord? D'abord, je fais la question suivante. Entoure la syllabe où tu vois C. ندوروا على la syllabe اللي كنشوفوا فيها C. سيغاني, سيغاني. سيغاني هو واحد الوازو اللقلاق. سيغاني. فين هي la syllabe اللي فيها C هي la première syllabe si. citron, citron. si. cerise, cerise. La première syllabe هي اللي فيها ce.